Muni paglako ni Inday Vlogs guys. Dokumentary guys. Every day. Every morning, every afternoon. Hello guys! So, mga tourist sa dito. Morning time. Lakonin niya guys. Tara. Taas man na diha, makuan man ta diha diri lata. Namati. So, munag bintaha ni dire. Sa mo tagma ditso ni. Ano man? Bibintaha dire. Dara. Okay, mabaw ra dire o sa kalakang. Okay na abot na ta. May man og makuan ta dire. Okay ra. Dangog kayo. Grabe lumuta na. Pero mo kapit laligyan.